Balimao Anyakuma billet lundi 20 juin 2022. Aywa, vraiment nouvelle chaman bi. Yaninga dola. An balma munun sara bankas. No mokti marai. Ambe doa ke shunni ala ko daronya. Vraiment digiri ambera mun kera bankas. An balma munun fakara. Injustement. Ambe doa ke ala ko bela jelen daronya. Nere fana e mbenge perdi. Ale fana kunye tentigi de ne yɛrɛ bɛnkɛ ko ye tentigi de o fana fatura o da to nye tile fila in kɛ ma se ka video kɛ mɔgɔ caman ye ɲininka parce que vraiment mɔgɔ min kun don mɔgɔ ɲɛnama kun don quoi donc bi n tɛna don détail caman na mais mɔgɔ banna a kɛra ne ka mɔgɔ a kɛra mɔgɔ ala ka bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ɲa donc an bɔra k'o ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw mun kɛra Mopti vraiment a géré an bɛɛ lajɛlen kan mais an ye information sɔrɔ sa ko Mali surasiw taara sur place Mali armée k'u bɛɛ lajɛlen taara bankas sisan nɔ donc an bɛna tila ka don détail la balimaw mɛ mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna adamaden n'i ka don banna fura foyi t'a la ne yɛrɛ n bɛnkɛ perdi tentigi de don a ma sa k'u ye kisɛ cɛ a la dɛ o kɛra saya naturel de donc ça arrive partout mais an si ka laɲini tɛ mɔgɔ dɔ ka mɔgɔ kan saya cogo dɔ bɛ yen nɔ fana bɛ digi mɔgɔ la ça se voit donc an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka hinɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen na donc balimaw n bɛ mun fɔ yanni n ka don kuma la bi ye lundi 20 juin 2022 nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye an bɛ dugawu kɛ maa minnu ka adamadenya minɛn'u la ma juguw bolo Mopti mara la bankas ala k'u bɛɛ lajɛlen da yɔrɔ ɲa an bɛ 1 minute de silence kɛ olu ye donc u ɲɛfɔ maliyɛnden bɛɛ lajɛlen na o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ a la aw si kana panike adamadenya la nin bɛɛ b'a la transition bɛ ka seko kɛ donc transition bɛ ka seko kɛ nin bɛ kɛ hali Amérique nin bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ Charlie Hebdo taara Paris milieu la ka taa tiɲɛniw kɛ o kɛra bɛɛ ɲɛna donc ko bɛɛ n'a kɛcogo don surtout janfa bɛ Mali contre la janfa yɔrɔ ka ca mais ni ala sɔnna ma Mali ɲuman bɛ bɔ janfa in kɔnɔna na balimaw an bɛna kuma yɔrɔ jumɛn kan bi o ye président Assimi CNT projet de loi min voté k'a di ko président Assimi kana promulguer dɛ Segu Tunkara le politologue depuis New York n bɛ segin ka kuma kan CNT projet de loi min passé président Assimi kana loi in passé kana promulguer dɛ ni y'a promulguer i bɛna mouvement wɛrɛ wuli transition contre la i ma sigi ni mun ye aw ko ka di ne ye ni kuranɛ bɛ ni n'a ka sɔrɔ mɔgɔw kun ma kangari da ne kun bɛ n bolo de da kuranɛ kan wala sɔrɔ aw ko ka di ne ye ne ka laɲini tɛ ko k'aw fara fana mais tiɲɛ man ka gogo dɛ b'a dɔn ne ye kuma caman fɔ a kɛra aw caman kɔnɔ ko peut-être Segu Tunkara bɛ fɛ ka don sɔrɔsiw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ ne ka laɲini ye dɛ ala ɲɛ bɛ bɛn ŋaninge la n bɛna révélation dɔ fana kɛ bi yanni n ka don o la Segu mɔgɔkɔrɔbaw n'u kumana téléphone a tɛ tɛmɛ hali 10 minutes kan ni Segukaw kumana Segukaw ka vidéo fana n y'a ye awa Segukaw b'u jo de fana kan Mali mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ne wele musokɔrɔbaw cɛkɔrɔbaw u kasira ko CNT u jigila tigɛ bilayi ni ala cɛ mun tɛ fɛ ka kuma ani bani fana bɛnna n yɛrɛ ka sokɔnɔna na bani kɛra an fɛ yen n ye deyi kɛ vraiment an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ka mɔgɔ banna mais bilayi mun kɛra CNT la a ye maliyɛn mɔgɔ ɲɛnama fɛn fɛn bɛ a bɛɛ ne wele Segu Tunkara i ma kunu don i tɛ ka kuma o kuma i sannen de don sɔrɔsiw bolo wa Segu Tunkara i tɛ ka kuma bilen Segukaw ye n wele k'u dɛsɛlen bɛ ka sinɔgɔ nin ko in bolo Ketakaw bɛ ten yɔrɔ bɛɛ Mali mɔgɔ ba tɛ yen mun ma Segu Tunkara wele mun bɛ faso fɛ dɛ mun ma ne wele ko mun kɛra CNT kɔnɔ k'a ma diya u ye mais o kɔrɔ tɛ k'an ni Maliki Jaw bɛ ɲɔgɔn na ne bɛ kolonɛ nin bɛɛ fɛ ne Segu Tunkara de fɔlɔ ye Maliki Jaw photo bila réseau kan mais terikuraninw sɔrɔla sa bɛɛ ça fait partie de la vie aussi mais n bɛna mun ɲɛfɔ président Assimi ɲɛna an b'a deli fɛ loi min votera CNT kɔnɔ kana loi in passé dɛ Choguel wele i ka Maliki Jaw wele en tant que président de la République i ka kuma Maliki Jaw fɛ i ka kuma Choguel fɛ aw ka bɛn aw saba mana bɛn mun kan aw b'o passé ni mun kɛra CNT kɔnɔ ni Choguel ko k'a sɔnna aw b'a la tɛmɛ ne tɛ ka jo di mɔgɔ si ma moi je suis un rassembleur mais bila jamana tɛ jɔ janfan kan jamana tɛ jɔ nkalon kan cɛ n'i ye janfa kɛ Mali ko in na bila a bɛ dafiri da la
Ne te fait janfa ka do Assimi et ka CV là. Ni un projet de loi passé malien bébé avec malien bébé yembe ka tien de fina. Nous il nege ka projet passé. Wallahi malien chama be sraïna me ka tien de fo. Mogo transition soutien chama de bébé ou diminuer bébé. Ay vidéo mon na 80% be diminuer dobi. Mais ne se ko tongara ta fo karsa jobala, nta fo sente jodo, nta fo shogeli jodo. Mais mena seguka ko chikan fo seguka ko ka chi fo président Assimi ngena ko ala kana Assimi chi ko Maliki Diaw ye loi mun passé kaka a promulgué ko na ya promulgué ou ye danga bedu danga be kokola ne be sra ne mona mogo badu de kono ne be dale me ala la ne dale do akira la billahi cheche ni janfa ka ala ta toida parce que iba don mogo be janfa ka bloka ala be mundo ala ta don a klo gerelendo a nya chilendo o mogo chama ne be sente kono angana nyoko nege janfanti ka sente kono de mais yani nga tanya fe mena sekere do fo malien nyana ay video partager tien be ka soro mena sekere do fo bi ne segu tungara tele mbalila ni ay ne te fen fo Maliki Diaw ma ni ay ne te fen fo sente ma premier ministre Shogel de segu tungara wole ay kuma ina mede ay ala mais c'est très important premier ministre Shogel Maïga ay segu tungara wole ko segu tungara ko wallahi ko surasi nunu me Mali fe Shogel ne invité Fafi Shogel est nega ayen ko jado nyere la quoi maintenant do détail to la ntale malla be ni Shogel yi Shogel en wole afe akosegu tungara ne ko kadi o tien mais surasi nunu wala be Mali fe surasi nunu ne tala kron fe surasi nunu ye kasoke Assimi ye kasoke Diaw ye kasoke Kamara be ye kasoke ou be kasoke Mali no fe segu tungara mbe fe ka surasu fara nyokon kan Shogel ko segu tungara mbe fe ka surasu fara nyokon kan mbe surasu fe ne Shogel be sa surasu no fe ne segu tungara kashiradi ngo Shogel ma foka dien wuli nte fen fo surasi do mani doyi Shogel de ko segu tungara ma ala kama kana kuma jugu fo Maliki Diaw ma Shogel de ko segu tungara ma ntara fo Shogel fe ako wallahi Assimi kadai ako wallahi Diaw kadingi akana fen fo Diaw ma ame nyogon famia c'est la politique Shogel ko alno ale nene nous te fen fo Assimi ba ale ba yere sacrifier Assimi foi kana Assimi soro Assimi ambi fo il est tracteur du Sénégalais au Mabi. Assimi ambifo. Mais Assimi, kanato, Malion ka fama, isama, katlaka fama ki zonza. Ni loi impasse Assimi. Assemblée dato, ibeka ka fanga tiena. Assemblée dato, ni blesse bolla kata Abidjan. Mounou me ka tigere foko vive Maliki Diaw. A benim fa souche, wallahi billahi, ute Malikola. Niye kurane bo mumbolo daka munu be ka tegere fo Maliki Diaw ku wala ute Mali fe ni kuma sran morunya ni kuma sran ima almamunya mu mbolo da kurane kambi Mali jugu flate tenguka ali bi ambe kashila nanga mogo sara neye nous sarka vidéo doye nta do la vidéo date d'aujourd'hui ou pas ne nous sara avec ka jigi Shogelika depuis alaka dabe Shogeliko keled la Shogel ye horonde mogote ka fait ka teme Shogelika les 5 colonels mogote ka fait ka teme Shogelika segu tungara dafo ni mogote kita Assimi fenti fe ne segu tungara ti fe mais Shogeliko abe sa Assimi no fe Shogeliko abe fara abe Shogeliko alebe sa Assimi no fe Shogeliko alebe sa Diallo no fe Shogeliko alebe sa comment on appelle là Kamara no fe alebe sa wage no fe abe sa Modibo Kone no fe Shogeliko segu tungara ala kama surasu u deme kana kuma jugu fa surasi sima Shogeli de ne wole fa fi ima ne te fen fola surasi mabli ima ne be to ka Diaw commentaire ke malgré ka mandi moko chama ni ne Diaw to ko fo nga video la moko be ne wole ko muna ko me Diaw to ko fo ku ta fe ready ngono ngu be de kilengi ala nya be benga ningila Shogel de kuma na ne fe ko nga u fara nyogon kan Shogel de ko segu tungara wala mbe surasu fe Shogel de ko ni surasu yem bla mbe ala mine Shogel yam bela sigi segu tungara ben le cerveau Boubou Mabel ani activiste be ako wallahi norolente premier ministre yala ali chini na Assimi ko ka tenfe abse kam bla problème tala mais ne ka horonya ne ba kefa dan donc balima on be munya fo bela jelengena hen ngana arama dimbla ki rekele hen ne be ka do bla ku rekele segu ka kuma na de mena segu ka kuma kan kala Shogel mu fo ngena ne o de fo bela jelengena Shogel ko segu tungara kana kuma jugu fo Maliki Diaw ma kana fen fo kolonel kelema Shogel da fo ngena ntale malla
awa mba fo malien be kala me mba fo fana Muktarawan ye surasu janfa bandaw ye surasu janfa fo ka dien wuli sokale tout janfa hada ma debe barakeni mogo mi ti janfa o kuma la mun de be an no fait au juste on veut quoi au juste anga tien fo jamana ka josa malien ne ben ta fo je le parle entre Dieu et moi ne te mogo no fait ko natala ko de mais ne be kuma ni ala chamanche de la seguka fo na mun fo mena seguka kuma kan kala aw ne ambe jeka ko men da men tigiladi seguka o dimina u ye kuma mun fo seguka ka kuma aw ne angala me jamana die bere jele bi ko problème aya aketu o bana ka yilu ma ye bere jele fe ay wini akajo kele mo ba o ba ka anga kele taga bayira ba ka jamana taga di faransima ka jamana taga di jamana di njuma ama janare ka fo problème asimi ko jaye o ye ni fara minge kari bolo no dala de ni bolo no dala ye jamana de jawa jamana de bere jele bi ko problème asimi ko jaki sujeni ika faso jola ika faso kanuna o mana sente moye ni bara minge amma jenna ye anti son amore fondation de jamana bi refondi di alli ambarko mabuli sani aga ko babi ko CEDEAO do fe ka ko girngiri ka tani CEDEAO wa ko pour que ambarko mabuli balima kuma fla nyakoro segukaw ye ne wole bide o ya donda de ni e mali da ka président Assimi da ne be mali ta ka Assimi toyi ne be mali fe ka teme Assimi ka ne be mali fe ka teme premier ministre Choguel ka ne be mali fe ka teme Maliki Diaw ka mali ye ne kanu de ne depuis ne te Choguel do ne be mali ko kelela depuis ne te Assimi do me mali ko kelela je parle entre Dieu et moi jamana ngono ni e de ko ki klelendo fama chite grela e ma ne kelelo gon kelena blay souvent avec un surasu do kono ko ne be ku bla nyogona di ka soro mogo mi ya ayere sacrifier iye kana ngina otiki ko de le premier virement Mali be mogo mi carrière ka vibla danger la ka foko ka surasu supporter ka coup d'état fala o Sékou Tounkara di mogo folo mi Maliki Diaw photo bla ko c'est le meneur du coup d'état Sékou Tounkara di du teru kro bala 600 o teru kro be ka Maliki Diaw bla ka taka sira jugu de fait tous les jours Maliki Diaw ne Sékou Tounkara ka la ngini e munye président Assimi ka président nyake Maliki Diaw ka président nyake Wage ka président nyake Modibo Kone ka président nyake Kamara ka président nyake aka fati passer aw ni wonche ala nyabe be nganingela aw bene aw kalale o de kadi Sékou Tounkara mais naw mani logique bla aw banga kele tien fen kelembe o ka juguni fen be aw bodon ali ba bamu ikola ki wolo ba ka bamu ikola ka alkaba munumunu I baga do bi fe I faga do bi fe fen kelen be se ka barka fen kelen be se ki I baga do ani faga do ka kariflaye o ya hake ni janfadi ali do bi bolo I fani bata en charge ne adama don janfa o aketa to ida o de farauna bin ala kana utakoyi mogo bora Afrique munu ka faringa teme Assimi ka mogo bora Mali kono Modibo Keita o ye munke Assimi make bila me ka tien de fo aw be ko kadi ne mais munye Modibo Keita bi Modibo Keita ka miliciens kumbe taka mogo torturer di fama krefe fama manjugu fama krefe la de kajugu ne ba o sen colonel ne ba o befe mais ne te to aw kon galonka na be gêner ne ata relation kan ni ne kadi alaye an ne mandi colonel kelenge ne Sékou Tounkara kadi alaye ne akili sigile ko ngomira la mode awa ne te ntaw kombe Mali de ko awa naye ni loi passé président Assimi ni loi ni nya signé billahi be Mali ci ibe opposition wara wuli irla awa ne taw suit loi na parce que janfa di do qu'on se dise la vérité ntala bi ntala chini awa malien ay Sékou bu jode gane che parce que ni ay président taman bina janfa di do président wulila die kono billahi olu pisane be ka teme Assimi eka ima farafin flene mu ya to anga ko teme mesiki ko ani ala ye arjana dale ko farafin ga do ba fo ko farafin kana du hadi ala arjana deme dale ko malien be ka do arjana kono nu sar be taga Choguel ka glokiba sama ko Choguel te do arjana kono nu sar awni ala che Maliki Diaw nu sar be se ke munde Mali kono nu sar maka gobi ajeli maka go mo shi ta fait est-ce que au bas donc c'est le peuple qui a le dernier mot
faut te peuple ta trop tchétchénie Mali janfa c'est pourquoi y a ne wolé ko ka fo président Assimi ngena ko ka fo les 5 colonels ngena ko na ye janfa ke ka be bia dinge kono wallahi ni qur'ane tchen wolla ka fo ngena di maka tchen de fo ngena munu me place ngina o krefe ki munu ngumenege ne tatoé ne be kuma parce que ne ba o fedi et puis ne be ka o sauver di munu be ka tegere fo aw fe na be jugu saraka bo aya do luma a beninga janatike cha beninga tungache na be jugu saraka bo colonelu munu be ka tegere fo aw kun assemblée kono olu ya o jugu di munu te Mali fe munu te ala fo takira fe on de be ka aw ka video partager CNT kono bi Mali de nyumo horon yere woro munu be Mali fe munu nya boka binke munu somogo sara M5 kelela olu be kashila bi munu nya amburuja munu ko vivi ibeka on de be tegere fo la bi on de sangoro talembe bi on de kuma ko me yele bi ou ka buruja ka odi cédé o ma o kelenge ay remarqué dro ko joljole ñogon soro wakati bina ani cédé o be ñogona wakati bina ani cédé o be ñogona o wakati kala sente taraka sogali lebude ka ira francila sente a ira francile la ambika barake a ben ala che o de ira indirectement ibise ka kodo keka ibise ka kodo keka soro ibise ka infiltrer ka soro itado o ye mo kodele ni ka fo be yena hada ma de be infiltrer me itado. C'est la pure vérité. Choguel ne mérite pas ce qui lui est arrivé. Quand un ministre Flacon le boussente kono, Maliki Diaw yanga ministre Doya, Dien Bekaye, France 24 kaye, RFI kaye, ne se routouara kashiradi. Mo lebu bila il a bantu tenya. Maliki Diaw ko fingena. Ne se roubie e Maliki Diaw a beni koroneche ne bi ka nyuma fe ka teme munu be ka tegere fo CNT kono. Ne be ni video kebi abeta fama ye se roubie tante imaye bo ntaw sui ngalonka na kada oya akuna ke awfe mais nimbe ala bolo sinon tara malante nda do ko la ko chaman kerambe ko chaman kalama mais billahi ni klelen be toto janfala ça je le dis haut et moi awane ka srantable tchechie nte kuma ko nga ko dia mais Chogueli horondi do a ben ala na krache wallahi ala Chogueli horondi na Chogueli bla abe ka Chogueli torturé de Chogueli ben lebu Chogueli ben neni Chogueli ben la gosi Chogueli a fa flandi aw jumen be fendo ka tuma Chogueli ka CNT kono a chekelente mume kara Chogueli mu fa Nations Unies na kube CNT kono kube se ka fo a chete parmi les politiciens on contacte activiste ou made munu be ka Chogueli na gosi bi o chetou la kube se kana Chogueli ka che ya kuma fo Nations Unies kono a chete changa ke jamana fait ça ay jamana jumen jole janfaka ay jamana jumen jole janfaka suraso o kadine ala nya be benga ningela a ben ala na krache mais ne commanda ouye parce que abe fait ne ka munge ne toke awante to ko ngalunka awana loi passé ne Assimi loi promulguée ça veut dire que tu as fait une déclaration de guerre contre le peuple malien na marsera ni tungara de ororo ka fo ko nyama de tato fle men kalenga halala yala ni ya ke na kera here ima ka fo ko tunya mo di iba don bi ni ne halala ube nete halala men kalenga halala ka Assimi ni loi passé ka taka janfa srafe na nyana okoro ko nete halala okoro ko nete halala nete tungara de halala neni mo mu no kuma mo ko bawdi du se ku ka nte mo ko gansa unye o ye kuma chama fo maintenant nda do la kitaka o ye kuma chama fo nte nda do la ay sabali. Il y a Vladimir Poutine na puissance ibala. Il est reconnaissant. Poutine na ministre de Boraka Jifou neni. Poutine Boraka yafa deli djembe. Mais ne Choguel de Kundo. Jeliman Goyambe Chogueli ka te faraonaka. Jeliman Goyambe Chogueli ka a ben alache ate ali iyad agalika. Iyad agali makarika teme Chogueli ka. Sente kono. Maliko teo. Sente politicien munute mali fe. Ngol de kaleme ka sente fa. Ah, connaît Bora Malla, connaît me manque moi. Non, aya djedi 600. Moi, je vais parler. Ne be kuma ala be mun fo ne bodi fo. Ne te kuma ko nga ko jawi. Awante tuwa ko galonka. Munu nata ba ko be tuwa ko ka. Bon taw ko galonka bi, ni en galon de ni janfa de awantala. Point final. Na karaouye ay li rougi tiga on ndo changa ke jega jala ni baji. Mais ça, c'est la trahison pure et simple. Ah, beba kalamade. Abeba kalamade. Bentena do détail do la. Mais sabali. Abeba kalamade. Abeba kalamade. Do ma funebe. Abeba kalama. Mais à t'es passé. C'est le peuple qui sait lutter pour ça. Et c'est le peuple qui a le dernier mot. Ne moya bloqué faraouye. Ne se vous na faraouye. Ne se vous kumena lebu mali kono. Parce que n'tara kata aou de demain.
ala te soma o ne mata bon malla ko meta bon fala ko meta bon bala ne tara ko meta awde deme mais ne kumna libui ala de ne bo ani peuple be dan horola che hadamade kana ngina sababu ko oda to farafin chamambe ibe chama yelele ibe tla ku jigile do rete ndron de do. Parce que quand on a le pouvoir, on pense qu'on est Dieu. Quand on a le pouvoir, on pense qu'on peut tout faire. Mais on ne peut pas tout faire. Dieu est plus fort que vous, que nous tous. Bilay talay. Dieu est plus fort que nous tous. Aya mu kera banka sibi. Ne beni fo na mate jawo. Ne ka kuma a benala che mami cleaning ne ka kuma be jawo. Mais mami dibulu jeni kadai, o ne tse ka ko jawo fo ka jenwi. Ne se ko fe maliko la ala baraka do abela. Ne se ko tungora bora ka Doumbia to fo ngo Doumbia be fe ka tani français ka bazi Doumbia bora ka ne jabi son excellent le président guinéen Mamadou Doumbia abora ne se ko tungora jabi ni danga de ala te baraka do kumakana ni galontikela nambara to ala te baraka do la ne se ko tungora be ka nin ke ko wera de la ya rabbi yama ala karanya ne bulu ne be se ko tungora be aw koloneli kelen de contrôle la ya rabbi yama ala kana ke hera ka nyesinema fona ka soro ne ma o kanu faso kanu de la mais ka fin fo aw ma bi c'est pour vos biens. Parce que nous donnons Janfa kono. Ni sorasi mo Janfa. Sorasi ka Janfa ka juwa ni politicien taille. Mais ka tien de fo onyana. Bilay talay. Ça no ye munke. Ni sorasi bla. Sorasi de bito mo bala ki ke mo ni fitini. Ne re ya santi ngerantali. Mente do o fena. Sorasi de bi ke mo ni ye quoi. A benra te ye mo bay. Mo ba bi ke mo bay. Mais sorasi de bi diki ki ke mo dini. Ay sabali. Aw site sorasi blé. Président Simi était sorasi blé. Aw bekra politicien parce que aw be ka politique bara de ke aw be ka do politique la aw ni be politique la ini mogo mu be barake mogo mu be glugi ayala ta ali film manu ba supporter aw no si garalente nyokona mogo si aw te ka mogo si fra nyokonka ambe worom na kopi be jarjar lendo be fra lendo e mali kera ina fo sogo sude surugu be yanfe duga be yanfe surugu o ya français duga o CDAO yi ambe kashi ne se gutungara kashira surodi abenala che aw hina de benela. Parce que aube entre le marteau et l'enclume. Ne be ka sauver de. Mais mo mo ka tigere fo aw kun. Vive Assimi. Oui, mon kera de la kain. A beni alache, a beni ngatunga che aw jugu saraka naba boya do luma. Ce sont vos pires ennemis. Président Fefe Bina ou kerefe mo do bi. Joye Modibo Keita bia kerefe mo te. Joye Thomas Sankara bia kerefe mo te. Joye Ibeka bia kerefe mo te. Ayem sen kere domina Ibeka ere kerefe mo de kumbe. Quand ils s'entendent à dollar, lui, c'est d'État, oui. C'est pour vous dire que, ne va mou fana, ne t'as pas douter, c'est un numéro de ne va pas 5 colonels, faut être un numéro de faut être 5 colonels numéro de ne se gobe à la de délai, à la cana au colonel ou fara. Mais Bila obe Sraninka, aye Tchoroba Lebu, aye Lebu, faut ne casser quoi. Tiens, aye Toro quoi. Il va la caleka machimi. Mais ni gagné bara du main. Kacheka, ni da cheka. Mais tchebe barala tchebe ka jamana jobe ka neni dongo don ka ujimi de folo ya damina trophée bureau ma siente kelengono et les mêmes choses continuent et ça ne se persiste pas et tche ibe dugo fembe la iti dugo ala la kuy ibe dugo fembe la bila iti dugo ala la ay sabali de meka tien de fo nyana bi bila ya sabali mo mo meka commentaire ou kebi mo mo meka ka vidéo partager bi abe franci mo di o de besiga oula c'est la pure et simple vérité. Ne se ko ka problème na muso ko ba tara kan en ono ka be fini boyer la ko ka transition danga ne ko ngaka na ke. Mente do bela. Ni mo mba ere frayer. Il faut jamais l'humilier. Chamo ko chama humilier la ka fanga yin kono. Bilay talay. Mo ko chama humilier la ou humilier la quoi. Les gens qui sont fiers de vous, les gens qui vous aiment ou be ka humilier. Il be sera quel l'état. Soit ça marche ou ça cache. Mais bilay talay. Aw ba jugu ka kuma kan na me kuma no nanye ni ke u bina fo kanya keta ujume mo fla dro mo saba dro o le jume ono lo ya o mina be ko ka awla na o gena ka bo fanga ina bi ne se ku tungara tita malabli na o gena fanga ina bi kriji bene mine c'est pour vous dire combien de fois je vous aime beaucoup maintenant mara de fait nte galon fait ora to na o tseka gere nyona aga film mo naje u shi garalen tawla mugo shi fara ni ko be fara lendo se dawo be kanyini kan fara ayala je naw bena alaba o garsige dale aw ne shogele mbanga ka matemet le sabaka utara amalo bankas comme nyogo ma delika ke oye kodo ye o te shin nyumai bon naw fara le me nyogo ka alaba o garsige dale ni fara damina ro ala be nani
kabakuma ko de ka fara awa mogo segukaw ye danga don ko ka fo ayana ko mogo ko ni nana ni farale jamana in kono ko ala ke i bia dinge kono u ya ci donda segu mogo baw ye ngole ka fo nyana awa mfana fle ka ci fo nyana segu mogo baw ko srana ko usrana ndo ko janfa de be ne fana bu ko de ne be segukaw ko pio segukaw ha be oro segu tungora be billahi segukaw ye tiɲɛ de fo mogo bate mali kono mogo nyana mate mali kono mo man segu tungora wele ka kuma ni ate sabali te sa ate sabali mogo ye fin daminela mogo ye wula ka mo munyu de bon aérien qui ne connaissent rien on debe ka sangoro ta au krefe bi amaki be ka système ya ambe be ka système de condamnao Philomoni activiste ni tukura surasu konna belan turuturu de do no sogali galon ka boy no ye sogali chun o betla ka chune fana yi na ma ke aka fuma ko nyama den ta to fle na nyanu bula ka shibon teke kono awa ne ka vérité de folie fra nyana bi aw ma baranyuman ken ye sente kono aya bet ki la tege ne ka sogali tare ne ka yira makorona malien africain panafricain be ka sogali commentaire ke wakati na sente be ka sogali da gauche ka yira ko français sogali n'est rien ka yira français la ko sogali te foyer halni ala ye arjana daile ko malien be ka do kono nusar be ti jo arjana dala ko sogali te do jugoya bolo foka nusar kum broncher do jugoya bolo foka ke chorobani. Ça c'est trop méchant. Un vieux, il fa flan avec un RF faka jamana yi. Avec un choroba le boudongodo, avec un dénigré dongodo. Faut être bon là, mais fente fois simima, fente fois toma. Avec Djekoulou là, au strasidama ben yon protégé, mais le premier ministre Dieu la gauche bébé d'Atchekan. Et tu as sabalisa. Aïe sabalisa. Aïe sabali. Hademai. Bilay talay hademai. Nebo o fo onyena. Mais c'est gata. Na kadaouye. Nega ni kumai. Parce que mogo te tien fait. O te kene ga ni kumai fait. Na oube tien fait. A oube ne wele kane remercier de. Vraiment politolo kan yiga kumabe. Mais na ya ou me fene la oube na ya ke kele dretiye. A ou tanono ne tambashi. Ne fana benga kote na ne ba Amerikia. Abana kui. Ne ka kobe ala de bulu. Abenana na krache awane na tate moko kande nene fana ka fongo me koke malla c'est pour aider mon pays kuma bana pew awanga seguka ka kuma la me seguka yo kuma mfo yango la me seguka yo danga do ne kasira di mbali maw ayo ni nanga janga seguka ka danga la me seguka yo danga do de anga kuma ina me lulu mi ko ko o de mi sera ko jamana dirige ni ko yi o mana ba ko malien be ma ba isi le no kele ma ba ayo wini aga jo kele mi sera ni ga ju kele do yi parce que niye jamana de beramila kanu yira ba klese ku jefe madama do fe ye sharia kala chuo ye sharia mi kala ama yiri fe ikana na a sharia sira ga voilà ayo la jere ay nyoro fana metkuni o bana ka yiri ma ye bele kele fe ay wini agajo kele mo ba o ba fe ka ama kele taga bayira ba ka jamana taga di farasima ka jamana taga di jamana di njuguma ama janare ka fo colonel Assimi Goïta u yeni fara minge kani bolo no blala de ni bolo no blala ye jamana de jamana de bere jele bi ko colonel Assimi Goïta ki sujeni iga faso jola iga faso kanuna o mana sente moye ni bara minge ama janna anti son amore fondation de jamana bire fondi de alli ambarko maguli sani aga ko babi ko CEDEAO do fe ka ko girngir ka tani CEDEAO ma ko pour que ambarko maguli ambarko bisi do bela wa sura yi ko be girngir ka tani CEDEAO ma ba bali ambarko la programme de bolo programme de CEDEAO bolo programme de France ya dama kay maliti ala maldum ayalla ye kuma bela jele fle ne seguka o de awaka video ma bare o ka video were fana be muno fana kala tugura be je kula me nyoko fe nyodo fo bela jele ngena maliko be ka se digre kula mina sanno en tant sigi blé kanga jamana ka taka sira do fe amwa jeni sira mi anga nyoro fana me asukaru gale nanni aya jere ka mo bo ko hakila la ko bi jamana jamba ala bi sanfe wallahi malien do masire ala ta ke fuire ni mami ngoy bi kre jaba ala ki jaba
ni ma min gibi mali java ala ki java ni ma min go mali ka taye ke hamino ye ama yini ala be ala ka mo go ko tila ko tila ma labla le anga jamana ala ka barka ala ka jamana kurusma ala ka jamana dum be ko do tagrese ka bo tagrese sente mo ya malo uya kuma shuli ye be ko mali ba ko sama sisa ulu de bena to abena fama ko suza anya bala ali mamunu muye bube sena sabarai ulu be ta foro sur la sente ko mali ala ha ibe ga nanu ulu be ta foro sur la sente ko amanga kerela waji mun na munu ko ai ko anya fason den juguye ko emseni ye fason den juguye ko ibe ga de ye fason de haralai sisa ulu be ta foro sur la sente ko nana o mana kara chodi jamana kara chodi ay sabali aga jamana kurusmane to aya ke ala kara koso aga jamana kurusmane to ay boy zela ajanda kashe munu magulu amba karaba o mana jamana intiga mashisa we ni ala sonama jamana mami tunyone no jamana ngono o de ka chakoso kosobe ma tunyone ga dugo ala to flede o mana jamana jugu jamana java ya aya ni ala fe ala ko juya ala ko java ala ka jamana jo kuma flede danga dona de sego kaw ye danga do sego kaw ye ne wole ko danga dona den te fait danga ka aw mine surasu parce que bado ni mo be janfa kona yere ta don quoi tu es trop sûr de toi-même ne ke ibe ka yinga ka be minate dala ibe ka popularité mi soro aw shima soro mais ibe ka bina muna parce que ay janfa dike awa obo sera de kan be ka tien de fo ngena bilahi talay c'est des erreurs ne ba fo ngena parce que a wakati ni kona ne ay se ngombe accès soro na oui massé quoi pour savoir ce qui se passe mais nere mo ba fenfenye comme mali mo nyana ma anya me bifana ko président Assimi tracteur di fantama o jaranye bi o jaranye sini donc ambe président Assimi fo o yoro la donc amba ayoro fo yananga bo vidéo la ambe bi dati fo bien lundi 20 juin 2022 ko président Assimi tracteur de 10 sénégalais ou ma a jaranye ambe il faut président Assimi ama ngini malien befona fait surasu be ku sego ke mais jamana te jofanga chinye fo nyogona président Assimi e bara mi gangena de anyini premier ministre Sogal ni Maliki Jawa o nyogo fe bi a jaram bela jelenge ay tonu chuwana vraiment nga la ngini odi anga la ngini ta ka séparer koy mamba de la fe ayake ala kama abe sram ka chama faruka akana na furugu were boybo yanenga bokuma la président Assimi loi mi fait na siente la kana loi impasser de ayo sika ka kuma na loi impasser parce que jande do ni ma loi passer oui bla dilemme de le kono ne loi passé au koro ka fo ki ite gouvernement fa ki be siente de fait ni bana loi fa na passé au koro ki te siente fa ki be gouvernement ne fait pour que au solution e munye ibe Sogali wole ka colonel général Maliki Jaw wole aw be siga be kuma abe foka benke ne ta fongo karsa jobala karsa jota la mais ne be mungeni do ta tera muso doya siente kono siente ngara mogola molu ya worodi bila amanya ango chien fo nyoko na ka tanga ministre kuntru Ibrahim Ikasa Maiga kola maloya fone kashira a benala cheneka ne te mogo me mogo la maloya ne be baye quoi ka mogo la maloya au be responsable devant les caméras du monde ka nyoko na maloya fo do be tikere fa non c'est la démocratie adugu je samana munkara nga dugu machia cha sabalisa jamana cité jonkalunka awan o logique ne ta o supporter o logique ka ne ke nimba ko bi mba ko shini se ko ye timu fo ko wallahi ka digirula ay Ibrahim Ikasa Maiga dogali muka ay réconciliation ke Maliki Jaw Ibrahim Ikasa wole ika wole aka nyonga famia wala ye munga manya moko tiche nyoko na malo atan c'est pas bon c'est trop mal vu a ben alache djougou de be yele labi ça fait combien de jours djougou be ka yele maliko labi djougou yele la parce que c'est un blani problème konana aya remarqué wakati bina ambala ko kanga mandat est renouvelé avec la ministre o wakati kelen konana anga djougou be ka attaquer o wakati kelen konana et c'est un mo fana be ka jahanama tasuma da anga ministre ku kanga gouvernement lebu anga sabalisa o be ka Francis Sago de ke mais ala kan kisomba anga mamunga ni fo ala ka akli nyuma nda obela jelema ala ka obe anga la ngina obene me bente ken galunka awan te galunko labi ntala shini assalamu alaikum